Martonggo mahita, hamba panami na inagoriatas, tarima kasih ma bani buhay ni pasu-pasumu na ijalo hanami das bani panorang on. Nuan on ale Tuhan, si Holando hanami manangar hatamu na mapasing in. Pasu-pasu hamma hanami, ibagas na manjalohon, rosi mangarusi hatamu. Ibagas Kristus Jesus hanami martonggo. Amen. Shalom, Bapa Inang hita haganupan. Malas uhur jumpa usehita marhitei channel YouTube on. Arab uhur age ijape na siam Marianan, rosi ahape horjana siam sonari, tong-tong ma ipasu-pasu Tuhanta. Dear Bapa Inang, napaondos ma hatani Tuhan hubata, aima na tersurat bani Lukas 14 ayat 25 das hubani tolu. Ibasaon hanami hunjon, dear ase iirikon hita homa humbani yanantabei. Sonon ma ihatahon ijay. Na porlu laho mangirikon Jesus. Sahali sanggah buey jolma mardalan mangirikon si, jadi marhusor ma ia mandopakon si dea, lanjar nini ma. Barang ise na roh hubakku, seng tarbahen si gabe susianku, anggo seng sogam uhurni bani bapani, inangni, parinangonni, niombahni, saninani, botowni, rosi hosahni sandiri. Seng tarbahen gabe susianku halak na so mamorsan silangni, laho mangirikon au. Ise ma humbani na siam, na sihol pajongjong sada menara, na sohundul lobe mangetong na perlu hujai, atap na sukup do laho mandopkon horjaai. Ase ulang holi, anggodomma ipauli onjolanni, hape seng tuk gogoh ni mandopkon gabe igora-gora halak na mangidah ai ia. Nini sedea hubani. Ipukka halakondo pajongjongkon hape seng tardopkon si. Atap raja jama na laho marporang pakon raja na legan, na so parlobe hundul marpikir-pikir, atap na tardopakon si dok marhasoman salaksa tentara, imbang ni ay, na roh mandorapsi marhasoman dua laksa. Tapi ang goseng tarbahensi, totu suruhon ni do suruhan mangindo pardamean, sanggah daoh ope musuh ay. Nasiampe, seng tarbahen atap isepe humbani nasiam, gabe susianku, ang goseng tartadikon si haganup nadong bani. Sonaima dasni. Bapa Inang hita haganupan, anggo isukun hita marsada-sada. Ahado motivasimu ibagas na mangirikon Jesus. Totu mambalosi sukun-sukun on, rado buey balos humbata. Tergantung ise hita, anjaha sonaha homa pengalaman imanta. Rado adong na marbalos, huirikon Jesus das bani panorang on, halani memang markuasa do Tuhan ay bay guluhku. Adong homado na makatahon, halani pitah Jesus do dalan huhagoluhan. Tapi lang otik homa marbalos, halani orang tuaku pe Kristen, jadi au pe Kristen ma homa. Hampir sarupa pakon aha nataridah bani perikop ni ambilan on. Panurat Lukas makatahon bahasa sanggah Jesus manuju hu Jerusalem, buedo jolma mardalan mangirikon si. Anggo bani bahasa Indonesia isobut, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hata berduyun-duyun menggambarkan sada hupulan naramei tumang. Mase bue jolma mangirikon Jesus.
Totu on lang terlepas humbani hajong-jongan ni Yesus bani panorang ai. Sonaha Yesus mengajari rosi namarambilan ibagas go kuasa janah marhidorat. Membahen haganup jolma tercengang kagum. Selain ai, buay dohoma halongangan na binahenni. Marhite nama nambari na boritan, rosi nama namuay mangan buay halak. Aido ase motivasi ni simbuay na mangirik kon Jesus pe bahat do halani halongangan na binahen ni Jesus ay. Adong do homa mangirik kon Jesus halani hurang-hurangan manangar ajaran rosi ambilan ni ay. Adong do homa nalaho martambar ase dapot hamalumon. Bahkan secara politis, adong do na mangarap ase Jesus gabe raja na mamarentah i Romawi. Hasipe memang adong dohoma ibagas bulus ni hurni sihol mangirik kon Jesus ibagas hasitongan. Tapi AHP motivasi ni sidea rosihita ibagas na mangirik kon Jesus perlu dingatonta bahasa sengdong naponop bani. Song na isobut homa bani topik mingguan taay. Ibotoh Jesus do haganup. Halani Jesus ay Tuhan na omniscience, na maha tahu, maha mengetahui segala sesuatu. Bapak inang hita haganupan, mangida simbwe ay, marhusor janah idopak kon Jesus masidea. Jesus memakai momen on na laho patorangkon rosi menegashon pasal ahado syarat-syarat ibagas na mangirik kon Jesus. Totu hal na wajar doai. Halani Jesus do si irik konon ijon, maka syarat-syarat pe roh humbani Jesus do. Domu hubani perikop ni ambilan on, adong tolu syarat ibagas na mangirik kon Jesus. Aima na parlobey. Isobut bani ayat 26. Barang ise na roh hubakku, seng tarbahensi gabe susianku, anggo seng sogam uhur ni bani bapani, inangni, parinangonni, niombahni, saninani, botoni, rosi hosahni sandiri. Bani ayat on, adong hata sogam uhurni. Anggo bani bahasa Indonesia isobut membenci. Anggo bani bahasa asli ini atap bahasa Gorik isobut do miseo. Hataon lang boy itapsirhon hita secara harafiah. Tapi maksud ni on sedo sogam dalam arti magigi atap abay bani keluarga. Tapi ibagas na mangirik kon Jesus sonaha ase holong apa kesetiaanta lebih bagalan hubani marimbang setiap hubunganta pakon nalegan termasuk pakon keluarga. Jadi lang bertentangan hatani Jesus on, pakon pasal napasangap kon nama toras. Rosi makkaholongi paramangon, parinangon, niombah, hasoman songon nabani Injil Matius 10 ayat 10. Pakon Efesus 5 ayat 22 das hubani 30. Bahkan bani versi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ihatahon dosonon. Kalau orang datang kepadaku, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Pesan ni teks on sebenarnya aima nalaho menegashon ase holong tahubani Tuhan, iatas ni haganup na adong batta. Tujuan ni ijon, aima ase hita boy sitong-sitong gabe pengikut Kristus na sejati, na siap mengorbanhon aha nadong bata demi mangirik kon Jesus. Anggo Matius 6 ayat 30 manobut, parlobema pindahi harajao ni naibata apa hapitorani. Baru napaduahon, syarat mangirik kon Jesus, aima bani ayat 27 ay.
Seng tarbahen gabe susianku halak naso mamorsan silangni, laho mangirikon au. Mamorsan silang, itapsir hondo sebagai rela menerima tanggung jawab dan konsekuensi ibagas na mangirikon Yesus. Bani zaman Romawi, sahalak na idabuhi hukuman salib, ipaksado mamorsan silangni humbani ianan na mamutushon ia idabuhi hukuman, das hubani ianan penyalipan. Sebagai simbol ketaatan bani negara na mandabuh hukuman mate hubani. Gambaran onma na ipakei panurat Lukas on na laho pataridahkon bahasa sahalak na porsaya seolah idabuhi hukuman mati tanda kutip, namar arti mati terhadap nilai-nilai dunia nalang sesuai bani harosuh ni naibata, janah tunduk bani nilai-nilai harajaon ni naibata. Aha na ihorjahon, aha na ihagoluhkon halak Kristen, maningon do sesuai bani harosuh ni Tuhan. Janah nama morsan silang onpe, maningon do ihorjahon ganup ari. Silang gati isobut gambaran sitaronon. Sitaronon na imaksud ijon aima sitaronon ibagas na mangirikon Yesus. Na berarti doai lang ganup sitaronon isobut silang. Tapi sitaronon na membahen hita, taat janah membuan hita hubani kesetiaan, aima na isobut silang na maningon si porsanon ni halak na porsaya. Syarat na patoluhon aima bani ayat 33. Isobut ijay na siyampe seng tarbahen atap isepe humbani na siyam gabe susianku anggo seng tartadikon si haganup na dong bani. Lang maksud ni ase ibuang hita haganup na dong batta. Contoh ni hinadonganta. Duit maai, aset, jabatan, parhorjaan, pakonalegan. Tapi haganup na dong bata, maningon ondos kononta do laho mangidangi Tuhanin. Maningon itoruh ni gomgoman ni Tuhan Indo haganup na dong bata. Tegas do Jesus manobut on. Naha ase isepe na mangirikon Jesus, ase ulang madabuh bani aha na isobut, bani Matius 6 ayat 21. Ay ija artamu, ijay do uhurmu. Tapi maningon ondos konon do ganupan ay hubani Tuhan. Ase pengelolaan ni pe maningon sesuai bani harosuh ni Tuhan. Songon ungkapan nagati itangar hita. Tuhan do simada haganup na dong batta. Sesungguhnya kita hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Makani maningon pakai do hita mamakehon haganup na dong batta. Ase ulang manlembang humbani harosuh ni Tuhanin. Bapai nang hita haganupan, bani ayat 20 das hubani 32, pasal na mangirikon Jesus on, igambar hondo marhite 2 limbaga. Parlobey aima pasal na pajongjong sada menara. Na imaksud ijon aima menara pengawas kebun anggur. Maningon hundul parlobey mangetong aha na porlu hujay, nalaho mandopkon horjaay. Ulang holi pitah onjolan ni hasa ipauli, hapeseng tuk gogoh ni. Mandopkon gabe igora gora halak. Sonay age limbaga na paduahon, manobut pasal raja na laho marporang, manlawan raja na legan. Maningon parlobe hundul marpikir-pikir, atap tardopakon sido marhasoman sa laksa tentara, mangimbang 2 laksa tentara na roh mandorapsi. Anggoseng tarbahensi, totu suruhon ni do suruhanni, mangindo pardamean, sanggah dauh ope musuh ni ay. Bapai nang hita haganupan, totu arti ni 2 limbaga on, ay manalaho menegashon,
atap menekan hon hubani setiap nasihol mangirikon Yesus, perlu pertimbangan penuh, ipikiri matang-matang, ulang gerasak gerusuk, ase ulang holi mulak huntongah dalan, langdas bani tujuan. Maningun nabotoh doaha nagabe konsekuensi ibagas na mangirikon Yesus, ase ulang tarsonggot holi sanggah ibagas, ulang mamukah hasa semangat, tapi das mahubani na mangujungi, tetap semangat. Ibagas na mangirikon Yesus, maningon siap menanggung segala resiko, termasuk paluahkon segala bentuk kenyamanan dunia, bahkan rela mati halani Yesus. Bapak inang hita haganupan, marhite ambilan on, lambin pahotkon hapor sayaon tamaon, ibagas na mangirikon Yesus. Na hape keadaan ta, tetap mahita setia mangirikon Yesus ay. Bangun hita mak komitmen apa konsistensi bani dirita. Komitmen ay ma perjanjian na ibangun hita pakon Tuhanta. Jana konsistensi ay ma ketetapan hati untuk berpegang teguh bani komitmen ay. Songon doding na bani kidung jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat mengikut Yesus mahubata haganupan Bapa Inang, ipasu-pasu Tuhan ma hita haganupan. Martonggo mahita. Dia tetupa Tuhan bani hatamu napahotkon hapor sayaon nami. Margogoh mahanami mandalankon in domu hubani harosuh ni urmu. Amin.